Hope you're well. Can we start with team news? Are you at a crisis point now with regards to injuries? And Dan James and Jamie Shackleton added to the list after Tuesday night? Que si podemos comenzar con las noticias del equipo, que si estamos en una crisis y que si estamos en una crisis por las lesiones y que si Shackleton y James son bajas. Shackleton y James son bajas. Shackleton and James are out. Y coche está disponible. And coach is available. Esas son las novedades. That's the novelties. You're in the middle of a tough run of games. How important is it that the players have a strong mentality to maintain confidence and belief, especially off the back of a heavy defeat? Estamos en un periodo donde tenemos partidos muy difíciles. Qué tan importante es que los jugadores se mantengan con confianza y que sientan que pueden. Bueno, la confianza y la fortaleza de los jugadores está ligado con lo que producen dentro del campo. The confidence and the fortitude of the players is all linked to what they do on the pitch. Lo inmediato y lo más cercano, the immediate and what's closest, es que contra Chelsea jugamos el mejor partido de la temporada hasta ahora. Is that against Chelsea we played our best game of the season up until now. Y contra el City el peor. And against City the worst. Las dos versiones, both versions, se produjeron con 2 días de diferencia o 3. They were produced with 2-3 days difference. Yo tengo la confianza y la obligación I have the confidence and the obligation de lograr que recuperemos la versión de Chelsea y que no repitamos la del City. To manage for us to reproduce the performance against Chelsea and not the one against Manchester City. There are lots of clubs affected by COVID at the moment. The Brentford boss, Thomas Frank, this morning has called for all this weekend's games in the Premier League to be called off. Would you be in favour of a circuit break? And does the integrity of the competition come into question if teams are playing with under-strength squads? Que el entrenador del Brentford pidió que los partidos de este fin de semana se cancelaran por la situación de COVID en este momento. ¿Usted qué piensa sobre eso? Y que si usted estaría a favor de que hubiera un parón para que se solucionara el problema de las enfermedades y que si afecta la integridad del campeonato, que se juegue contra un equipo que tenga muchos jugadores enfermos. Que un equipo no cuente con la totalidad de sus jugadores producto del COVID, a mí no me gustaría enfrentar a un equipo que tenga esa dificultad, aprovecharnos de esa dificultad. I wouldn't like to come up against a team who's has their team depleted due to COVID. I wouldn't like to take advantage of that. Y respecto de los otros matices de su pregunta, and with respect to the other things about your question, las autoridades son quienes tienen los argumentos, todos los argumentos para tomar la medida que corresponde. And the authorities are the ones that have all the arguments, all the information to make those types of decisions. Thank you. All the best this weekend. Adam. Marcelo, with regards to Leeds' attempts to avoid COVID, are you happy with the amount of vaccinations that have gone on with the squad and with the way that the club is handling it? Que
que si usted está contento con la forma en que el Leeds está manejando el tema de COVID, con la cantidad de jugadores que están vacunados y cómo nos estamos cuidando. Sí, yo creo que la labor de nuestro cuerpo médico en ese sentido. I think that the labor of our medical team in that sense. Y la disciplina de todos los que trabajamos aquí. And the discipline of all of us who work here. Especialmente la de los jugadores. Especially that of the players. Es de acuerdo a las indicaciones que recibimos. It's in accordance with the indications that we receive. So as it stands, you feel very comfortable heading into the game against Arsenal from that point of view. Desde ese punto de vista, usted está bien de seguir el partido contra el Arsenal este fin de semana. Reitero, el manejo de esas cuestiones son cuestiones reglamentarias y de las autoridades. I insist that the management of those kind of things is all down to the authorities and the regulations. With regards to Jamie Shackleton and Dan James, can you just elaborate on the injuries, please, Marcelo? Si nos puede elaborar sobre las lesiones que tienen Shackleton y James. Shackleton tiene un problema en el tendón de Aquiles y James tiene un problema en el aductor en los músculos aductores. Shackleton has a problem in his Achilles tendon and James has a problem in his adductor muscles. Okay, thank you for that. Marcelo, with the obviously with the injuries mounting up, are you looking at possibly bringing back some of your loan players to the club? And I mean, like Leif Davis, for example. Do you have that option? Que con todas las lesiones que hay, que si usted está quizás buscando traer los jugadores que están cedidos en otros clubes de vuelta al club, que si tienen esa opción, por ejemplo, con Davis. Mire, en relación a los movimientos del mercado de verano, in relation to the incomings and outgoings in the summer, yo quisiera ser preciso para fijar con claridad mi posición. I would like to be precise so that you can see my position clearly. Yo primero no quiero que este momento deportivo yo utilice como excusa la cantidad de jugadores disponibles. First of all, I don't. This sporting moment at the moment, I don't want to use as an excuse the amount of players that I have. Lo segundo, the second thing, es que yo nunca dije is that I never said que no quiero que se incorporen jugadores en el verano. That I don't want players to come in the summer. Ustedes que me están escuchando, you guys who are en el verano, en enero. I mean in January, not in the summer. Como ustedes informan de que yo me opongo, as you guys inform that I'm opposed to it, ustedes al escucharme dirán que no tengo razón. As you listen to me, you think I'm not right. Yo lo único que dije, y lo reitero, the only thing I said, and I reiterate, que para incorporar jugadores to bring in players, deben ser mejores a los que nosotros tenemos. They should be better than the ones that we already have. Y que el club ha invertido 130 millones de libras en la conformación de este plantel. And that the club has invested 130 million in the construction of this squad. Y yo no sé si puede o no puede invertir más. And I don't know if they can or can't invest more. Pero yo no estoy en condiciones de reclamar incorporaciones de nivel. But I'm not in conditions to demand incorporations of level. A una organización que ha sido tan responsable en la construcción de su plantel. And an organization who has been so responsible in the construction of their squad. Marcelo, we totally understand that
your criteria, they need to be better players, they need to be available, and they need to be affordable. And that, I understand that makes it very difficult in January to meet all those criteria, but it wouldn't stop you from bringing back a player that was on loan, would it? If you needed to, because then you're not buying that player, right? Que él totalmente entiende su criterio, que el jugador tiene que ser mejor de lo que hay, que esté disponible y que esté dentro del presupuesto. Pero que él pregunta que si eso lo preveniría, bueno, que si eso lo pararía de que usted trajera un jugador que está cedido. Por ejemplo, él dio el ejemplo de Davis, que si hay la opción de traer los que están cedidos de vuelta. Bueno, todo jugador cedido en condiciones de ser recuperado. Every player that's on loan that can be recovered. Y que haya puesto de manifiesto en estos 6 meses que pasaron. And that they've manifested in these 6 months that have gone past. Que su nivel competitivo es similar a los jugadores que nosotros poseemos. That their competitive level is similar to the players that we possess. No poseemos, los que integran el plantel. Or that are in the squad at the moment. Si todo eso se diera, intentaríamos recuperar algún jugador. If all of that came to be, then we would try to recover that. Pero para que eso se dé, but for that to happen, porque los jugadores que han salido cedidos, because the players that have gone out on loan, es porque yo entendí y el club acompañó mi idea. It's because I understood and the club accompanied my idea. Que los jugadores que conservábamos, that the players that we kept, estaban en mejores condiciones que los que cedíamos para resolver nuestras necesidades. Were in better conditions than the ones we loaned out to resolve our needs. Entonces, lo que hay que verificar, so what we have to verify, es si ha habido una evolución en ellos, if there's been an evolution in them, fuera del club, out of the club, outside que the club, permita ver that allows us to see si esa proporción ha cambiado, ¿no? If that proportion has changed. Thanks, Marcelo, for explaining that. Okay, gracias por explicar eso. Ivan Gaskell, PLP. Hi there. Also, I'm just wondering, you've obviously only won a couple of games in, 10, 11 matches now. You've just come off the back of a very tough defeat. Most of your time at Leeds has been generally very successful. It's one of improving your situation all the time. So this perhaps is the first time you've had to be tested in this way. How do you deal with that at Leeds at the moment? Bueno, que se han ganado quizás 2 partidos en los últimos 10, que durante su tiempo en el Leeds usted le ha ido normalmente todo el tiempo muy bien, pero que en este momento que le está yendo difícil, que por primera vez esta prueba dice que se siente, que cómo va cómo va a lidiar con eso. ¿Qué quiere decir estar a prueba? What do you mean put to the test? Well, it's testing time for the team, for the coach, when you just have lost a heavy defeat to Manchester City and you have not won so many games before you were winning, promoted. It must be a more testing time at the moment. How are you looking at that and dealing with that? Sí, porque es un momento más difícil que lo pone a prueba un poco, porque su equipo acaba de perder acaba de tener una derrota muy grande, solo se ha ganado 2 partidos en los últimos 10. Que usted cómo está lidiando eso, cómo está tratando de salir de ese mal momento. Bueno, lo que usted quiere decir y no logro que lo diga. What you're trying to say and I don't manage for you to say it. Es que si temo que me echen. If I'm in fear of being sacked. Sería mejor que ¿no? No, I'm wondering, it's a different test at the moment from a team that's winning a lot to a team that is not winning a lot. Is that making it very difficult?
No, que él dice que es una prueba diferente de estar en un equipo que gana que un equipo que no está ganando mucho, que cómo está usted lidiando con eso. Mire, yo nunca me parece correcto I never feel it's correct presumir de una fortaleza que hay que demostrar con el tiempo que se posee. to presume to have a fortitude that you need to show with time. Por supuesto que este momento Of course, this moment es el peor de todos los momentos que yo he pasado en Leeds. is the worst of all the moments that I've had at Leeds. Y por supuesto que perder 7-0 And of course, to lose 7-0, no es una derrota más. it's not just another defeat. Que usted diga que de los 10 partidos ganamos 2, That you say that we've won 2 games of the last 10. también se puede presentar la sucesión de resultados con una mirada más favorable, ¿no? You can also look at those results in a more favorable way. Los cortes en la sucesión de resultados se hacen según la intención que lleve la pregunta. Where you cut off the results is always shows where the question is going. Y es natural que usted la plantee así, ¿no? And it's natural that you do it this way. Pero también podría decir que el último segmento previo a las 2 derrotas, a la derrota del City, fue el segmento de mayor productividad en lo que va de la temporada. But you could also look at it that prior to the defeat against City, this segment is the most productive of the season thus far. Y que la actuación contra el Chelsea fue la mejor. And that the performance against Chelsea was also the best. Pero es natural que un resultado 7-0 But it's natural that a 7-0 result genere la repercusión que ha generado, ¿no? generates the repercussion that it's generated. Totalmente justo que así sea. It's totally justified that it's that way. Y yo siempre creo que en la adversidad hay que enfrentar las dificultades. And I always think that in adversity that you have to face the Y difficulties. que eso exige entereza, And that demands you being full. es decir, enfrentarla con la totalidad de lo que uno es capaz. That's to say that you face it with the totality of what you're capable of. Y así espero actuar. And that's how I expect to act. Thank you, and good to clarify that. And therefore, what has the reaction been in the squad, your staff, as you prepare for Arsenal, which is clearly a very difficult test? In many ways, is that a very good game for you to have now, where you want to get back on track quickly? ¿Cuál ha sido la reacción de los jugadores, de su staff? Que si es bueno enfrentar este tipo de partido, después otro partido difícil después de ese partido. Bueno, cualquier partido que nos hubiera tocado es una posibilidad de revertir una imagen como la que ofrecimos. Any game that was next was always a possibility to revert or come back from the image that we showed in the last game. And what do you think of the Arsenal test? What particular challenges do they offer? ¿Qué piensa sobre el Arsenal? ¿Qué desafíos nos traen ellos? Bueno, es uno de los equipos importantes de la liga. They're one of the important teams in the league. Y en este momento estamos más preocupados por resolver las cosas que mejorar nuestra propia versión sin considerar especialmente al rival que nos toque enfrentar. But at this moment, we're especially concerned about getting back to our best version than the opponent that we're coming up against. Thank you. Hello to you both. Marcelo, you were understandably beat on Tuesday night. What positives are there right now at Leeds United that are keeping your spirits high ahead of the Arsenal game? Sorry, I didn't hear the first part of the question. You were understandably downbeat on Tuesday night.
But what positives are there right now at Leeds United that are keeping your spirits high? Que claramente usted estaba muy triste el martes o muy bajo el martes, pero qué positivas hay en el club que le está manteniendo el espíritu alto. Bueno, el espíritu alto es parte de mi oficio. Having a high spirit is part of my job. Poder enfrentar los momentos más difíciles, To be able to face the most difficult moments. Y de los momentos más difíciles se sale, And of the most difficult moments, you come out of them corrigiendo, correcting things, asumiendo, taking on board things, no delegando responsabilidades, not delegating responsibilities, no buscando culpas fuera de uno mismo. not looking to blame others. Son las cosas que intentamos hacer. They're all the things that we try to do. Excuse me for going back to the January topic, but have you had discussions with the club on whether or not there is a budget and have targets been discussed? Que disculpa que vuelva a lo del enero, que si ha hablado con el club porque si hay presupuesto para este invierno y que si han mirado a algunos jugadores. Bueno, ese tipo de información solamente corresponde brindarla si se concreta alguna incorporación. That type of information we only give it if we're going to bring in any player. Lo que yo no tengo dudas What I don't have any doubts about es que el club siempre hará lo máximo que pueda is that the club will always do the maximum it can para resolver las necesidades que se presenten. to resolve the needs that present themselves. Barry Cross? Hello Marcelo, hello Andres. On Tuesday you told us that you would talk, you would try to understand that performance with the players. What happened in those meetings and what response have you seen from the players after such a result? Que usted el martes nos dijo que iba a hablar con los jugadores y tratar de entender por qué pasó lo que pasó. Que en todas esas reuniones con los jugadores, qué tipo de respuesta ha habido. Bueno, hemos revisado las dificultades que presentó el partido y hemos encontrado cuáles son las cuestiones que había que resolver y que no pudimos. We looked at the difficulties we had in the game. We looked at the things that we needed to resolve that we couldn't. Sintéticamente, To summarize, nosotros no somos mejores que el City, we're not better than City, pero podemos competir contra ellos. but we can compete against them. Para que eso suceda, For that to happen, tenemos que primero lograr empeorarlos. the first thing we need to do is to make them worse than they are. Para empeorarlos necesitamos que en ataque reciban habilitaciones incómodas To make them worse, we need that in attack that they receive the Que- ball uncomfortably, que faciliten nuestra labor defensiva. that facilitate our labor defensively. No lo conseguimos. We didn't get that. Y para que nuestros recursos creativos se noten, And for our offensive resources to be noticed, necesitamos que habilitar desde más cerca a nuestros atacantes, we need to give the ball to our forwards from closer. y para eso es necesario que la pelota suba progresivamente, For that, it's necessary that the ball goes up progressively, y eso tampoco lo conseguimos. and we also didn't manage to do that. Entonces las consecuencias son que no logramos que ellos debilitar las cualidades de ellos para atacar, And the conclusions are that we didn't manage to weaken their qualities to attack, ni logramos rentabilizar nuestros recursos individuales y colectivos ofensivos.
nor did we manage to show our individual or collective resources. Después de perder un partido 7-0, After losing a game 7-0, uno siente se siente muy incómodo con lo que ofrece. you feel very uncomfortable with what you offer. Y por supuesto que se siente debilitado, como no puede ser de otro modo. And of course you feel weakened as it can't be any other way. Entonces, explicar lo que yo acabo de explicar, So to explain what I've just explained, nadie tiene tolerancia de escuchar este tipo de explicaciones nobody has the tolerance to listen to these types of explanations de un conductor que es responsable de una derrota por 7 goles. from a conductor who's responsible for a 7-0 loss. Pero usted me pregunta y sinceramente si no le contesto así no sé qué contestarle. But you asked me, and sincerely I wouldn't know what else to answer you. Entonces, como tampoco quiero evadir la respuesta, As I also don't want to evade the question or the response, doy una respuesta que nadie está dispuesto a escuchar. I give a response that nobody is willing to listen to. You said that Robin is available. I know in an ideal world you'd give players like Robin some time with the 23s. Do you feel he is ready to come straight back in and play Premier League football on Saturday, Marcelo, or will it be too soon and likely a bench position for him? Usted dice que Robin está disponible, que en un mundo ideal él jugaría con la sub-23 pero que si él está en condiciones de ser titular o que si va a salir del banquillo. No, todavía no es una evaluación que hemos hecho. It's not an evaluation that we've made just yet. Elland volvió a jugar después de jugar 45 minutos en el sub-23. Elland came back to play as a starter after playing 45 minutes with the under-23s. Coach lleva acumulando en entrenamientos hechos aquí una cifra de acciones futbolísticas suficiente. And coach has accumulated training sessions here that are sufficient. Reina? Afternoon to both of you. Can I just ask, is Marcelo the sort of coach who uses adversity as a motivational tool? Si usted es el tipo de entrenador que usa la adversidad como un tipo de motivación. Me enfrento a lo que me toca. I face what I have to. Y trato de actuar con la mayor fortaleza posible. And I try to act with as much fortitude or strength as I can, as possible. Por supuesto que no deseo que la adversidad sea una necesidad para crecer. Of course, I would prefer adversity not to be something that we need to grow. Pero si sucede, but if it does happen, más que interpretarla como un obstáculo insalvable, more than interpreting it as something that we can't save, trato de imaginarla como un nuevo desafío más difícil que los anteriores. I try to imagine it as a new challenge, harder than the previous ones. Oscar Paul. Marcelo, so some pundits have said in recent days that you've taken Leeds as far as you can. Have you questioned that yourself? And if not, can you assure fans you'll still be here at the end of the season as long as the club want you to stay?